میں کیا کچھ ہوا، ہماری جو نشستیں ہوئیں اس میں کیا کچھ ہوا، ہمارے مطالبات کیا تھے، حکومت کا رد عمل کیا تھا، اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس میں ہمارا خلوص نیت شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مولانا کو بتایا کہ آگے اب اس قوم کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو۔ آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور دو دیگر ممبران الیکشن کمیشن کے ان کی جو مدت ہے عہدے کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے نئی تعیناتی بہت ہی ایک ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے عمر ایوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 15 جنوری سے خط لکھ بیٹھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو۔ پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے ابھی تک نہیں بن پائی، اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ ہم نے مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا۔ تمام ان طاقتوں کو جو ملک میں بنیادی حقوق چاہتی ہیں، جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، ان کو اب اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت توجہ سے ہماری بات سنی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں۔ مولانا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے اس بارے میں مزید نشست کریں گے اور ایک لائحہ عمل جو ہے انشاءاللہ ہم مرتب کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آج ہماری کچھ عرصے کے بعد ملاقات بحال ہوئی ہے JUI کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب۔ ہم سب مل کر اس بارے میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، شرافت، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے۔ آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں، مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے۔ آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں۔ جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے۔ ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا، آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے۔ آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے۔ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے۔ ہم نے مہرنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے۔ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی۔ عمر صاحب۔ کامران صاحب آپ پہلے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے اور ان کی ساری ٹیم کا، انہوں نے مہمان نوازی کی۔ یہاں پہ جس طرح کے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ اور بڑے تفصیلاً آپ کو بتایا، پس منظر بتایا، اور بتایا کہ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو۔ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے، وہ ابھی میرے خیال یہیں فون سن رہے ہیں۔ ان کے مدرسے پہ ان کو اریسٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا، اور پلان کیا ایکسیکیوٹ ہوا۔ وہاں پہ تقریباً 4 DSPs اور 150-200 پولیس والے آ کے انہوں نے ہوا بولا، دھاوا بولا، اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے۔ کل بھی ہمارے میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، ان کو چار دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے۔ تو یہ حالات جو ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی، آپ کے 26 نومبر کی، 9 مئی کی، وہ نہیں بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق
वो उसके ऊपर कोई वो नहीं हो। और सबसे अहम बात ये कि जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे रेड, और उसके साथ साथ सिर्फ एक बात करनी थी कि हम लोग ये कमीशन बनाने जा रहे हैं, और उनको हमने तीसरी नशस्त में बवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये होने चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, और ये प्रिकर्सर है या प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशस्त का, वो नहीं हो सका, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए। इस आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो आपका पीका लॉ में अमेंडमेंट है और पाकिस्तान डिजिटल एक्ट जो अभी बना है, पाकिस्तान डिजिटल एक्ट आप सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात के लिए और पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हज़रात आप सुन लें कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं, ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। और आखिर में ये बात करूँगा कि एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा को जो मनफी रोल था उसको हम लोग कंडेम करते हैं, जो उस कमिश्नर्स ने काम किया जो इलेक्शंस के हवाले से, और इसलिए हम लोग अपोजिशन पार्टीज़ को रीच आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मुशावरत के साथ सही नाम लोग उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूँ। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। तो वो सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन आप सबको पता है कि इलेक्शन सारा धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आई। तो अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये दो मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बात इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर के मुताबिक में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी दो चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे। मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने की के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई, इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको बताया कि आगे मामला को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलतफहमी डेवलप हो रही होगी दो पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मेकनिज़म जो है हमने बनाया है वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी।
तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज पढ़िए, हम भी नमाज पढ़ते हैं और दुआ भी सवाल न करते हैं। करें सवाल नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। उमर यूब नमाज साहब को नमाज लंबी उमर यूब साहब फिर कामरान मुफ्ती साहब इससे कबल भी मुलाकात हुई, इससे कबल भी मुलाकात जिस हुई। दोस्त ने जिस साथी से सवाल करना अच्छा, मैंने सबसे पहले सवाल करना है कि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों से मुलाकातें हुई सेक्रेटरी साहब की, फिर दरमियान में यहाँ पर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात की बात चली, बैक ग्रुप में भी मुज़ाकरात जारी रही और मौलाना फजल रहमान साहब को जो है नज़रअंदाज किया गया। तो क्या इनके साथ सवाल मेरे पाकिस्तान से तो नहीं बनता। आपसे ही है, तो क्या अब पुरानी जो चिपकलिश थी उनको बुलाकर नहीं, आगे कोई बढ़ने की- कोई चपकलिश नहीं है। देखिए, हमने जो चपकलिश उससे 26 अमेंडमेंट से पहले थी कभी, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था, बुझा दिया था। हमने वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल कर दिया था। हम हर तरह से भले ये हमसे बड़ी पार्टी हैं अददी निस्बतों से, मगर हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा, और इस मामले में कभी भी जो है ना वो कोई हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। अभी भी एक वक्फा यकीनन आया है, मगर वो वक्फा भी मेरा ख्याल है किसी बुरी नीयत के साथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारी कोताही है, आप कह सकते हैं इनकी कोताही है, हम में से किसी की कोताही हो सकती है, मगर वो कोताही को कोताही के हिसाब में एक सवाल